السلام عليكم طلبة البكالوريا. في هذا الفيديو راح نشوفوا التصحيح النموذجي لموضوع اللغة الفرنسية دورة 2021 الموضوع الأول. بسم الله راح نبداو. Massinissa avait à pétrir et à façonner un vaste royaume englobant toute l'Algérie actuelle et une partie de la Tunisie. هنا ماسينيسا شكل مملكة واسعة فيها كل الجزائر الحالية وجزء من تونس. Il avait mis en valeur de très grands espaces à travers toute la Numidie. هنا سلط الضوء على مساحات واسعة من la Numidie. Sa recette, il fixa au sol les nomades qui formaient alors la majorité de la population. خلى البدويين يهتموا بالأرض اللي هما يمثلوا أغلبية السكان. Les ayant pourvus de terre et transformés en cultivateurs, أعطاهم أراضي وحولهم إلى مزارعين. Il les groupa dans des bourgs fortifiés et dotés d'institutions municipales. جمعهم في مدن محصنة ومزودة بمرافق. Il fit régner l'ordre et la prospérité, يعني جعل النظام والازدهار ينتشروا. Il fit, c'est le verbe faire au passé simple. Lorsque les historiens parlent des richesses de l'Afrique romaine, ils oublient de dire que les Romains n'avaient pas créé ces richesses. يعني المؤرخين كي يحكيوا على ثروات وخيرات أفريقيا ما يذكروش باللي ينساو يذكروا باللي ماشي الرومانيين هما اللي خلقوها. ils ont profité. هذه ترجع على لي ريشيس كانوا دايما يستغلوها فقط. leur fameux grenier à blé était l'œuvre des maghrébins et de leur chef Massinissa. هنايا المخزن تاعهم تاع القمح اللي كانوا مشهورين به كان من انجاز المغاربه والقائد تاعهم ماسينيسا وما كانش من انجاز الرومانيين. Le grand Massinissa ne s'intéressa pas seulement à l'économie de son pays. Massinissa ما كانش مهتم فقط باقتصاد بلاده. Il voulut aussi cultiver les âmes. كان حاب أيضا يثقف الناس. Et pour faciliter l'essor et la diffusion dans les masses de la culture nationale, باش يعمم ولا باش ينشر الثقافة الوطنية تاع بلادو في وسط الجماهير. Il aurait, dit-on, créé lui-même cet alphabet libyque utilisé aujourd'hui par les Touaregs. هو اللي خلق اللهجة الليبية اللي راهي تستعملها اللي راهم يستعملوها التوارغ حاليا. Ces réformes conçues pour le bonheur du peuple, هذه الإصلاحات التي كانت من أجل سعادة الشعب, avaient suscité un tel enthousiasme qu'elles modifièrent le sentiment de nos ancêtres à l'égard de la royauté. أثارت نوع من الحماس وغيرت الشعور تاع أجدادنا باتجاه المملكة. On connaît leur instinct égalitaire, حققت لهم المساواة. Ennemis de toute hiérarchie, يعني أعداء لكل أنواع التبعية. Et leur amour ombrageux de la liberté, يحبوا الحرية. Massinissa sut désarmer leur prévention et forcer leur admiration. ماسينيسا عرف كيفاه يوقف الكره ولا النفور تاعهم لمملكته وخلاهم يحبوه ولا يتقبلوه. Su, c'est le verbe savoir au passé simple. Avec raison, Stéphane Giselle écrit. ستيفان جيزل هذا عالم آثار ومؤرخ كتب beaucoup de ces sujets, peut-être la plupart, oublièrent leur instinctif de la royauté. يعني غالبية هؤلاء السكان نساو الكره تاعهم للمملكة. Et la fiction se joignait à la crainte pour les attacher à lui. يعني تخلطت المودة مع الخوف هكا ولاو متعلقين به. Son culte se perpétua à travers les siècles. Soucieux de donner à la personnalité de son peuple un développement libre et harmonieux, كان مهتم يطور الشخصية تاع شعبه باش يكونوا حرين ومتناغمين. Massinissa n'en était pas moins sensible à l'exemple des autres civilisations, mais ce n'est pas à Rome ou à Carthage. يعني كان مهتم بالحضارات الأخرى بصح ماشي مهتم بروما وقرطاج. Cité impérialiste parce que كانوا إمبرياليين والإمبريالية هي
أعلى درجة من الاستعمار qu'il demandait ces modèles, son culte s'adressait à l'admirable génie hellénique. هنا le génie hellénique هما الحضارة اليونانية يعني كان مهتم أكثر بالحضارة اليونانية. Créateur d'une civilisation profondément humaine لأنها كانت إنسانية avide de libérer plutôt que d'asservir كانت حريصة على الحرية أكثر من بدلاً من الاستعباد. À l'époque, il y avait dans ce fait une sorte de protestation contre la lourde civilisation romaine qui maintenait sous le joug tant de nations ironiquement dénommées pays romaines. في ذاك الوقت كانت هناك نوع من الاحتجاجات ضد الحضارة الرومانية اللي سيطرت على بزاف دول تحت مسمى السلام الروماني. Passons aux questions. Dans ce texte, le sujet principal est في هذا النص الموضوع الأساسي هو la fondation d'un royaume تأسيس مملكة, la fondation d'une république تأسيس جمهورية, la fondation d'un empire تأسيس إمبراطورية, والإجابة هي la fondation d'un royaume. La deuxième question, la lourde civilisation romaine qui maintenait sous le joug tant de nations, يعني الحضارة الرومانية اللي سيطرت على بزاف دول. Cette phrase veut dire que la civilisation romaine aidait les nations, يعني ساعدت الأمم. La civilisation romaine dominait les nations, يعني سيطرت عليهم, ولا ignorait les nations, يعني تجاهلتهم, والإجابة هي dominer les nations, يعني سيطرت عليهم. Troisième question, عندنا cultiver les âmes, يعني تثقيف الناس. Il fixa au sol les nomades, يعني خلى النوميديين خلى البدو يهتموا بالأرض. créer cet alphabet libyque, خلق لهجة ليبية. les ayants pourvus de terre et transformés en cultivateurs, يعني أعطاهم أراضي وحولهم إلى مزارعين. peuple libre et harmonieux, شعب حر ومتناغم. et les groupa dans des bourgs, يعني جمعهم في مدن. avide de libérer plutôt que d'asservir, يعني حريص على الحرية بدلاً من الاستعباد. هذه العبارات راح نكلاسيوهم selon des réformes socio-économiques, يعني إصلاحات اجتماعية اقتصادية, des réformes culturelles et éthiques, يعني إصلاحات ثقافية وأخلاقية. إذن les réformes socio-économiques هما il fixa au sol les nomades, عندنا les ayants pourvus de terre et les transformés en cultivateurs, et les groupa dans des bourgs. وعندنا les réformes culturelles et éthiques هما cultiver les âmes, créer cet alphabet libyque, peuple libre, avide de libérer plutôt que d'asservir. Quatrième question, dans les extraits ci-dessous, dites à qui renvoient les mots suivants, leur, les et il. هنا راح نشوفوا على من يرجعوا هذه الضمائر هذه الكلمات. عندنا leur fameux grenier à blé était l'œuvre des, راحوا le troisième paragraphe. هاهو leur fameux grenier à blé. هنا نرجعوا شوية لورا. Lorsque les historiens parlent des richesses de l'Afrique romaine, ils oublient de dire que les Romains n'avaient pas créé ces richesses. يعني هنايا ils ont profité, كانوا يستغلوا هذا les richesses اللي هما les Romains. ils ترجع على les Romains. L'affection se joignait à la crainte pour les attacher à lui. Quatrième paragraphe. هنايا l'affection se joignait à la crainte pour les attacher à lui. اللي هذه ترجع على هاد لي سوجي سكان باش يوليو متعلقين بماسينيسا. Cité impérialiste qu'il demandait ses modèles. هنايا il le cinquième paragraphe. هاي qu'il demandait ses modèles. هنا ترجع على ماسينيسا. هاي
Cinquième question, relevé du texte 4 expressions qui caractérisent le peuple numide. يعني نجبدو من النص 4 عبارات اللي تعبر ولا اللي تمثل الشعب النوميدي. إذن les 4 expressions اللي عندنا instinct égalitaire, ennemi de toute hiérarchie, amour ombrageux de la liberté, haine instinctive de la royauté. Sixième question, pour assurer un développement libre et harmonieux, Massinissa a ignoré Rome et Carthage pour se tourner vers la grecque. Dites pourquoi. Massinissa تجاهل الحضارة الرومانية وقرطاج واهتم بالحضارة اليونانية. وعلاش؟ Parce que Rome et Carthage sont des cités impérialistes ou la Grecque créatrice d'une civilisation profondément humaine, avide de libérer plutôt que d'asservir. وهنايا éviter ونقلوا le passage كيما راهو, sinon راح نديو la moitié de la note. Septième question, beaucoup de ces sujets, peut-être la plupart, oublièrent leur haine instinctive de la royauté et l'affection se joignait à la crainte pour les attacher à lui. Remplacer la conjonction « i » par l'un des articulateurs suivants pour que, bien que, de sorte que, la conjonction de coordination i par وحدة من هذو pour que هنايا تعبر لنا على le but هنايا bien que بما أن de sorte que بحيث تسمعنا راح نحطو de sorte que راح تجينا beaucoup de ces sujets, peut-être la plupart, oublièrent leur haine instinctive de la royauté, de sorte que l'affection se joignait à la crainte pour les attacher à lui. هنايا نساو الكره بحيث تخلط الخوف مع الإعجاب ولا التقبل. Huitième question, aujourd'hui, quelles sont selon vous les qualités morales les plus admirables chez un bon chef? Répondez en 2 ou 3 lignes. هنا راح نشوفوا أهم صفات القائد الجيد. راح نذكروا على الأقل زوج وفي زوج ولا 3 سطور. ما نساوش نستعملوا الضمير je و le verbe d'opinion مثلا je pense. وعندنا أهم الصفات هما la sincérité, الصدق, l'honnêteté, le patriotisme, الوطنية, la justice, العدالة, العدل, l'amour, المحبة. Passons aux productions écrites. هنا عندنا 2 choix. هنا vous voulez faire connaître Massinissa à vos camarades, faites le compte rendu objectif de ce texte. نديروا le compte rendu objectif. Le deuxième sujet, vous êtes membre d'une association de protection des sites et monuments historiques. Vous vous adressez à vos camarades pour les convaincre de participer à la lutte contre la dégradation et le pillage de ces monuments. يعني تقنعوهم لمكافحة الانتقاص من هذه les monuments ولا السرقة. Rédigez un texte dans lequel vous proposez des solutions qui peuvent contribuer à la sauvegarde de cet héritage. يعني راح تمدوا حلول لحماية هذا التراث. Votre texte sera publié dans le journal mural du lycée, 15 lignes au plus. يعني ما تفوتوش 15 سطر.